ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር እንግዲህ what is the benefit from international policy coordination, right? The benefit from international policy coordination የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ በአንድ ላይ ኮኦርዲኔት ማድረጋችን ኢንተርናሽናሊ ፖሊሲዎችን ማውጣታችን ኢንተርናሽናሊ ኮኦርዲኔት መሆናችን ምንድነው ጥቅሙ የሚለው ነገር ስናይ so the benefits of international policy coordination depends upon what the type and degree of coordination, right? እንግዲህ እንደ ግንኙነታችን የተለያየ የግንኙነት ታይፖች አሉ ማለት የተለያየ ፖሊሲዎች አሉ። በንግድ ሊሆን ይችላል ወይም በፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል በተለያየ ይሆናል። ታዝርዋን ዲግሪያችን ደግሞ ዲግሪ ኦፍ ኮኦርዲኔሽናችን የቁርኝነታችን ሁኔታ ይወስነዋል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ በጣም ግንኙነት ቁርኝት ሊኖራት ይችላል። ሜቢ ደግሞ ከጃፓን ጋር ቁርኝነቷ ምንድነው የላላ ሊሆን ይችላል። So in general, the benefit of just policy coordination are just associated with what they gain from trade and access to international or capital market, right? እንግዲህ policy coordination which ምንድነው associate የሚሆኑ ምንድነው gains from the trade ነው, right? ከትሬድ የምናገኘው ገቢያችን ጌናችን ምንድነው ቤኔፊታችን ነው። the other one is access to international capital market ነው። ኢንተርናሽናል የሆነ ማርኬት ካፒታል ማርኬት ማግኘታችን ራይት እንደፈለግነን ፕሮዲዩስ ያደረግነው ነገር መሸጥ እንችላለን። ራው ማቴሪያሎችን መሸጥ እንችላለን፣ መግዛት እንችላለን። ራይት ይሄ አንድ ጥቅሙ ነው። ራይት other benefits include maybe reductions of uncertainty and avoidance of excessive deflation, right? በአገሪቱ ላይ ያለ አንዳንድ ያልታሰቡ avoidance of inflationዎች አሉ፣ excessive deflationዎች አሉ። እነዛ ሪዲዩስ ማድረግ ራይት So the other one is coordination has the potential to reduce the possibility of serious conflict through the exchange of information, right? And this coordination እንግዲህ ምንድነው potential reduction of possibility of serious conflict በጣም ፕሮብለሞች reduce ያደርግልናል ማለት ነው። Furthermore, coordination avoids competitive manipulation of exchange rate, right? Competitive manipulations of exchange rateዎችን ወይም competitive devaluationዎችን and also can remove just the danger of excessive deflation, right? Excessive deflation which ምን ያደርጋል remove ያደርጋል ማለት ነው, right? So the other one is maybe the potential for coordination to make countries worse off, right? እንግዲህ ጉዳት ማለት ነው worse off ምንድነው ስናይ there is an intuitive inclination to believe that international policy coordination must improve the welfare of each of the countries involved and thereby just global welfare as compared to non-coordination scenarios, right? እንግዲህ እንደምናስበው ዋና ኢንክሊኔሽኑ አስተሳሰብ ምንድነው የፖቴንሻል ኮኦርዲኔሽን ምንለው ጥቅሙ ምንድነው አገሮች በኢንተርናሽናል ፖሊሲዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ right ተጠቃሚ እንዲሆኑ ዓለም ተጠቃሚ እንድትሆን ነው ዋና ሐሳቡ። ነገር ግን however the recent literature has shown that this is not necessarily the case, right? ሁሌም ግን ይሄ ትክክል ላይሆን ይችላል, right? ሁሉም ተጠቃሚ ላይሆኑ ይችላሉ። so there could be one three instances in which coordination between two or more countries may make the participant country worse off rather than better off, right? እንግዲህ ግን አንድ አገር ተጠቃሚ ከመሆን ተጎጂ ልትሆን ትችላለች። ከነዚህ ውስጥ እንደዚህ ልታረግ የሚችለው ምን ምክንያቶች ሶስት ምክንያቶች በዋናነት አሉ። አንድ ሀገር በግንኙነቱ ወይ በቁርኝነቱ ልትጎዳ የምትችለው ፖሲቢሊቲ ማለት the first one is unfavorable reaction by private agent or private sector ነው, right? reaction private ኤጀንቶች አገር ውስጥ ያሉ ኤጀንቶች unfavorable የሆነ reaction በማድረጋቸው ምክንያት ልትጎዳ ትችላለች። the other one is reactions of third country, maybe ሶስተኛ በሁለትዮሽ ቁርኝት ላይ ሶስተኛ ካንትሪ አገር ጣልቃ በመግባት ጉዳት ታደርስ ይችላል። ለምሳሌ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሜቢ የሆነ ግንኙነት ቢኖራቸው አሜሪካ ጣልቃ ልትገባ ትችላለች። በዛ ጊዜ ሜቢ ጉዳት ሊመጣ ይችላል፣ worse off ሊመጣ ይችላል። the other one is cooperation based on wrong model, right? wrong model በመከተል ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ቬሪፋይ ያልተደረጉ አንዳንድ ስርዓቶችን በመከተል አዋጭ ያልሆኑ መንገዶችን በመከተል ሊሆን ይችላል maybe, right? The first one is unfavorable reaction by private agent or private sector, right, to coordination between authorities, right? So according to some writers, if coordination takes into account the reaction of private
sector such, then it would be what potential superior to non-coordination, right? Otherwise, it would be inferior, right? So the reactions of certain countries, it's conceived that the cooperation between two or more countries that would raise their joint welfare could provoke an adverse reaction by certain countries, right? If such reaction has significant negative impact on the coordinating countries, then it is possible that the cooperating country end up worsening off, right? ስለዚህ ሶስተኛ ቃል እንደዚህ የሚገባ ከሆነ ተጎጂ ይሆናሉ ማለት ነው። So the other one is cooperation based on wrong model በመከተል ሊሆን ይችላል, right? So coordination may provoke inferior to non-coordination due to what? Presence of uncertainty over the true economic model, right? The presence of uncertainty over the true economic model ሊያፕል ያደርግ ይችላል, right? So in a world of uncertainties, structural parameters and linkage between economies, as well as the relation between instruments and target, are not known for sure, right? እንግዲህ በዚህ ዓለም ላይ ማለት ከፍና ዝቅ ኢኮኖሚ ከፍና ዝቅ ኢንፍሌሽን ዲፍሌሽን ሪሴሽን ኢንፍሌሽን ባለበት ዓለም ላይ ምንድነው እነዚህ የተለያዩ የምንጠቀማቸው ፖሊሲዎች ወይም ሞዴሎች ላይ ሰሩ ይችላሉ እርግጠኛ ላንሆንባቸው እንችላለን ማለት በዚህ ጊዜ worse off happen ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው so given this situation it's possible that if countries agree to coordinate their fiscal and monetary policy based on this particular model it may turn out to be just the wrong model thus this agreed upon cooperative policy would become seriously defective and make one or both country worse off as compared to non-coordination, right? So so what's the problem and obstacles to international macroeconomic policy coordination? አገሮች ኮኦርዲኔት እንዳይሆኑ የሚያደርጉ ምክንያቶች ደግሞ አሉ, right? What are those reasons? The first one is lack of consensus about the functions of international monetary policy system, right? Maybe ስለ ጥቅሙ አለማወቅ በደንብ አለመስማማት ሊሆን ይችላል, right? For example, the United States may believe that monetary expansion would lead to an expansion of output and employment. Well, Germany may believe that it will result in inflation, right? ለምሳሌ አሜሪካ ምንድነው monetary expansion ወይም money print ማድረግ በብዛት ኢኮኖሚያችን ኤክስፓንድ ያደርግልናል አውትፑታችን ኤክስፓንድ ያደርግልናል ብትል እና ኢምፕሎይመንት ይኖረናል ከፍተኛውን ፉል ኢምፕሎይመንት ይኖራል ብትል ጀርመኒ ደግሞ ምን ልትችላለች ኢንፍሌሽን ያመጣብኛል ልትል ትችላለች ስለዚህ እዚህ ጋር ግጭት ሊፈጠር ይችላል ማለት አለመስማማት The other one is lack of agreement on the precise policy mix required, right? Policies ላይ አለመስማማት For example, maybe different macroeconomic model give different result as to the effect of a given fiscal expansion, right? So in other words, there are different views over the current state of the economy and what the appropriate priorities should be for the economy, right? እንግዲህ እንዳየነው በባለፈው የተለያዩ ኢኮኖሚክ ፖሊሲዎችን እንጠቀም ኤክስፓንሽናሪ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ማለት ኤክስፓንሽናሪ ፊስካል ፖሊሲ ኮንትራክሽን ፊስካል ፖሊሲ this expansion monetary policy contraction monetary policy በመጠቀምበት ጊዜ ምንድነው የተለያየ ፖሲቢሊቲ ኢፌክት አላቸው right ብዙ አይነት ስለዚህ ደግሞ እንደ ፍላጎታችን እንደ ኢኮኖሚያችን ይለያያል ስለዚህ በዚህ ምክንያት maybe ኮርኔት ላይሆን ይችላሉ The other one is the problem to distinguish or the problem of how to distribute the gain from successful policy coordination among the participants and how to split the cost of negotiating and policy agreement ሚለሆነ That means the designing of cooperative policies that maximum joint welfare does not just necessarily mean that each individual country which is just part of the agreement will gain, right? So it may be just the case that some countries are made worse off when designing a cooperative agreement and in circumstance if it's necessary for some form of compensation to be paid to make it worthwhile for other countries to engage in policy coordination, right? So this is, right? Furthermore, there is a free rider problem in which countries or a number of countries may enjoy the benefits of coordination scheme without actively participating in the activity, right? ብዙ ጊዜ ደግሞ rider problem, free rider problem ነው ብዙ ጊዜ ካንትሪዎች ኮኦርዲኔት ሆኖ ሲሰሩ ባንድ ላይ በሚሰሩበት ጊዜ ምንድነው የራሳቸውን ጥቅም በማስቀደም ምንድነው ተጠቃሚ ይሆናሉ ግን እዛ ጋር ፓርቲሲፔት አያደርጉም በደም ለምሳሌ ምን ማለት እንችላለን በእኛ ኮንቴክስት ብንወስደው
ለምሳሌ በማህበረሰባችሁ ውስጥ የጋራ የምትጠቀሙት ሆስፒታል አለ አይደል? የመንግስት ሆስፒታል ያንን ብዙ ጊዜ ምንድነው እንደፈለገ ነው፣ ማንንም አይንከባከበውም። ጀስት ምንድነው በቃ የጋራ ወንጋራ ይባላል። እንደዛ አይነት ነገር ፍሪ ራይደር ፕሮብሌማት እንደዛ ነው ራይት። So empirical research indicates that the welfare gain from coordination when they occur are not very large. እንግዲህ welfare coordination ብዙም ጥቅም የለውም የሚልም ሪሰርች ተሰርቷል ነው የሚለው። ሶ እኔ ይመስላል ማለት ነው። ሶ እኔ ይመስላል። ሶ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም እንደምለው ቻናሉን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ አጠቃላይ ለዚህ ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ቻናሉ ላይ መስተካከል ያለበት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ አንባዋለሁ። የበለጠ እንድሰራ ያበረታታኛል ማለት ነው ኮሜንታችሁ ላይ። ስለዚህ በሰላም ሁኑልኝ።